Abgetrennte Gliedmaßen, gefährliche Blutungen, Durchschüsse, Granatentreffer. Viele der Verwundeten überleben nicht. Combat Medics, Ärzte und medizinisches Personal sehen all das im Krieg. Doch sie versuchen, jeden zu retten. Давай, давай. Доставай. Все заберут у тебя командира здесь, не волнуйся. Hier geht es um Leben und Tod. Das sind Aufnahmen von Sarah. Где? Кому дали? Wir haben sie in einem Stabilisierungspunkt nahe der Hauptkampflinie im Donbass kennengelernt. Hier behandelt sie einen Durchschuss in der Hand. Препараты какие-то принимал? Und ein Mann verletzt und unter Schock. Все, декскетопрофена 50 сюда. И где капельница у нас? Sarah leitet jetzt seit 6 Monaten diesen Stabilisierungspunkt nahe an der Frontlinie. То есть сидят, быстренько оказываем помощь. Здесь такие тоже средние, легкие. И это уже палата интенсивной терапии, потому что здесь есть и монитор, и больше места, ну, для того, чтобы максимально много людей могло работать. Вот буквально вот выходили. Sarah zeigt uns, wo sie Verwundete versorgen. Erst kurz vorher hat sie hier Schlimmes gesehen. Вы не успели туда снять всю кровь, вот это все тут было. Блин, ну тут прям все было. И ты вся, у меня вот форма 100 вся в крови. Wir kamen nur 20 Minuten nach dem Vorfall an. Und auch die Stunden davor waren schwer. Тот мальчик, который погиб, это мой, ну, то, что я говорила вначале, это мой, один из тех, с кем я познакомилась здесь, когда только пришла. У него есть собака, он, ну, мы веселились, классно, он меня поддерживал, это, и вот просто привозят, и ты видишь, ты понимаешь, что это твой побратим. Все. Sarah ist 33. Vor dem Krieg war sie Model und Fitnesstrainerin. Sie studierte Medizin. Im November 2022 postete sie noch ihre Modelbilder aus Odessa. Dann fing der Krieg an und sie meldete sich freiwillig zur Armee. Sarah will uns ihr Zimmer im Stabilisierungspunkt zeigen und ihre Uniform. It's my room, like, you know, you see. Only for girls, being. Die Kampfausrüstung wie den schweren Helm trägt sie vor allem, wenn sie noch näher an die Hauptkampflinie muss. Als Combat Medic musste sie auch schießen lernen. Классно. Под разные цели и задачи, да? How is the change for you from being model to soldier? Но это мой выбор осознанный. И я не могла жить предыдущей жизнью после всего этого начала. И плюс у меня медицинское образование высшее. И было странно это не использовать. Но изначально я хотела вот прям идти в самое пекло, в штурмовиком. Wir fragen sie, ob es jemals schwierig war mit den überwiegend männlichen Kollegen. No, about this, no. They see my professional and уважают, как сказать. Respect. And they respect me from first day. And after first на стрельбищах. После первых стрельб. After first shooting ranges. Yeah, they see how she shoot, yeah. And they respect her. И после этого начинали называть сразу по позывному. Сара. Как Сара Коннор. Да. Yes. Yeah. Yes. Dann muss Sarah kurz weg, etwas in der Stadt regeln. Wir bleiben im Stabilisierungspunkt und warten auf sie. Und dann passiert plötzlich etwas. Okay, jetzt bewegt sich etwas. Es sieht so aus, als würden jetzt Verwundete reingebracht werden. 2 Verwundete werden von der Front gebracht. Einer leicht, einer schwer verletzt. Wir versuchen, nicht im Weg zu stehen. Sarahs Kollege Oleksiy und ein Medic-Team springen für sie ein. Клещ. Позиция лещ. Клещ. Клещ. Все, пойдем. Отъехали. Поехали, блядь, давай. Und dann ist alles so schnell vorbei, wie es losging.
Die Verwundeten sind auf dem Weg ins nächste Krankenhaus. Im Stabilisierungspunkt sauber machen. Dann wieder Ruhe. Gerade hat Oleksiy noch einen Verwundeten behandelt. Jetzt kocht er Mittagessen. Ну, скажімо так, у нас хто вміє готувати, той готує. Так як я єдиний, хто зараз на ротації вміє готувати, готую я. Vor dem Krieg war er Zahnarzthelfer. Jetzt behandelt er Schwerverletzte. Wie geht er damit um? Це смотря яке поранення в людини. Якщо людина при свідомості, вона розуміє, що з нею, да, її можна заспокоїти. Якщо вона тяжке поранення і майже свідомості немає, там заспокоює, не заспокоює, вже толку ніякого не буде. Ну, ми стараємося заспокоїти всіх, тому що ми розуміємо, що вона в шоковому стані. А якщо в неї ще кінцівки ампутовані, то зовсім тяжко. Ну, к сожалению, тут таких случаїв не було, що піднімають нас. Коли ти бачиш кров на своїх товаришах, можна сказати, які воюють. Auch wir werden mit zum Essen eingeladen. Und damit beginnt auch das, was hier oft einen großen Teil des Alltags ausmacht. Warten. Stundenlanges Warten. Darauf, dass Verwundete gebracht werden. Das, was niemand hofft. Das ist auch ganz cool, also in der Zeit, wo sie darauf warten, dass irgendwas passiert, also wie jetzt gerade, man sitzt da, man wartet darauf, dass die Hölle losbricht und in der Zeit muss man sich auch irgendwie beschäftigen. Und deswegen gibt es hier ein Gym. Я делаю какие-то бокс, мы тоже занимались, у нас второй офицер, он КМС по боксу, и мы немножко с ним тренили. Es gibt Tage, an denen im Minutentakt gearbeitet wird. Und dann Tage, an denen nichts passiert. Dazwischen Bürokratie und Organisation. Wie das Lager mit medizinischen Produkten. То есть здесь все, что волонтерское, мы распределяем тоже по местам. И тут сколько ни наводи порядок, но оно всегда будет вот так, но это еще круто, я считаю. Правда? Не, ну все равно классно. Ну, согласись. Да. Это тоже, кстати, волонтеры, просто я вот, написала, что у нас не хватает места, тоже все, хоп-хоп, скинули денег, чик-чик, все купили, ну, чтобы это удобно, оно складывается, это можно чик-чик сложил, повез дальше. То есть нужно вещи и все это обмундирование, чтобы у тебя было, чтобы ты мог это быстро сложить. То есть не расслабляться. Sarah zeigt uns ihre Ausstattung. Alles hier hat einen Zweck. Здесь главное сохранить жизнь, чтобы он сохранить руку, да, то есть нужно вовремя увидеть, да, что турникет можно снять, то есть что вообще происходит, потому что именно вот здесь эти часы, когда он может остаться с рукой или без, и мы должны здесь это предотвратить, если можем. Und das alles in der Gefahr, selbst beschossen zu werden. An der Decke sieht man Schrapnelllöcher von nahen Einschlägen. Und auch wir hören den eingehenden und ausgehenden Beschuss immer wieder. Vor die Tür dürfen wir nur im Notfall. Die Angst, dass russische Aufklärungsdrohnen einen entdecken, ist groß. Dann wird ein Leichtverletzter gebracht. Wir wollen wissen, wie es an der Front ist. Ну, так, более-менее нормально. Це ж нас міняють, ми ж на другі позиції переїжджаємо зараз. А хто ви по спеціальності військовій? Механік водій. Я ще з цим переломом назад беху приволік. Danach wieder Bürokratie. Es wird Nacht. Sarah legt sich in ihrem Zimmer schlafen. Zumindest kurz, bis zum nächsten Einsatz. Es ist eine kleine Zweckfamilie hier im Stabilisierungspunkt, zu der auch die Katzen gehören. Das ist so eine Win-Win-Situation, wie die Soldaten hier sagen, weil die Katzen halten hier die Mäuse fern, weil die haben eine ganze Menge Mäuse in der Küche und gleichzeitig leisten sie sich gegenseitig Gesellschaft. Also die Kätzchen kriegen viel Streichel- und Kuscheleinheiten und die Soldaten, denen hilft es, glaube ich, auch in den vielen emotionalen Situationen. Und die Emotionen sind nach 2 Jahren Krieg da. Alle wirken erschöpft. Das merkt man dem Team und auch den Patienten an. Am nächsten Tag wollen wir nochmal mit Sarah drehen. Sie ist im Stress, packt und muss los zu einem noch frontnäheren Einsatz. Dorthin dürfen wir nicht. Zu gefährlich. Wir geben ihr eine Kamera mit.
Wochen später bekommen wir die Aufnahmen zugeschickt. Das ist jetzt ihr Leben. Und es ist kein Ende des Krieges und damit des Leids in Sicht.